ala k'a nɔgɔya minnu ta ye passeport visa ko ye i n'a fɔ anw ala k'a nɔgɔya minnu ta ye walifɛn suɲɛ i n'a fɔ lasi séjourni ninnu yarabi ala k'a gɛlɛya ko ɲɛgɛnɛkɛ gɛlɛyara siɲɛ ma cogo min walayi ala k'olu ɲɛ da walifɛn kan sa ko k'a ta e bɛ bɛ ka dugawu ɲɛnama dɔw ye dɛ n ye dugawu ɲɛnama yɛrɛ de u kan ka dugawu laminɛ parce que n'u y'u farati walifɛn tali ma a ma ɲi dɛ u bɛ sɔn ka kaso kɛ o walifɛn bɛ u bɛ sɔn ka kaso kɛ koyi bɛgɛ ale ni Bakari Konate ninnu Espagne ala k'u ɲɛ da walifɛn kan sanko k'u ɲɛ bɔ a fɛ u k'a suɲɛ ka taa dogodogo na ala k'u kisi o maa y'o kɛ ala k'o kɛ maa m'o kɛ ala k'o kɛ nka cɛ dɔ bɛ mugufura feere kari kɔnɔ ni cɛ bɛ ɲini ka ne faga yɛlɛ fɛ o ko vilain garçon den cɛjugu bamanan ko mugufura bɛ n bolo yan hali n'i taara bi walimuso kan n'a cɛ y'i sɔrɔ k'i bugɔ kana siran dɛ kana jɔrɔ n'i sera ka ne kɔni lasɔrɔ i bugɔlen kɔfɛ i ka bugu banna ko muso minnu ka baara ye cɛ dalaminɛ ko n'i sera ka se ne ma yan n'i sera ka se ne ma yan k'i ka baara lo ne y'o de yɛlɛ kɛ ko nka n'i ma se ka ne lasɔrɔ i ka baara tɔnɔ sɔrɔ i yɛrɛ bolo a baara a bɛ cɛ ni cɛjugu fo den cɛjugu tigi visi filɛ ne ka ɲɛsin CMT ma a bɛ CMT baarakɛlaw fo a dun cɛ ka jugu dɛ an baarakɛɲɔgɔnw don an b'u fo dɛ bisimila ne bɛ n bolo kari ka don balan kɔnɔ ɲininkali balan o bɛɛ bɛn kana hinɛ na ɲininkali abada ayiwa bɛgɛ ne colonel Wage ye mun de fɔ dɛ colonel major Ismaël Wage wa ministre de la réconciliation de la paix et de la cohésion nationale wa 2 points donne des précisions sur les échanges en Italie o ya nanzaraka wala bamanankan na talbi baraji ka faamuya ka fɔ GMK ye benge fu bamana colonel major Ismaël Wage benge fu ale tɛ ministre de la réconciliation paix et cohésion nationale bamana a ye kunnafoniw de di jɛlenya la ɲɔgɔnna jɛrɛ min kɛra Italie n'an da ma faama ma n b'a murutulenkɔrɔw fɛ ani baɲumankɛ tɔn dɔ fɛ yɔrɔ ko in tun bonyara maaw hakili ma nka colonel major bɔra a y'a ɲɛfɔ i n'a fɔ Malizeti y'a fasiri cogo min a ko kumaɲɔgɔnya minnu tɛmɛna gouvernement ni Mamudu Tulenkɔrɔw ka tɔn kɔ tɔn ni ɲɔgɔn cɛ n'olu fana kɛra jɛkulu belebele dɔ ye min bɛ wele ko CSP o la sa ko dɔ wɛrɛw tɛ koyi tɔn minnu fara la ɲɔgɔn kan ka CFP nin sigi dɛ plateforme yɛrɛ b'a la ani i ka dɔn jɛkulu dɔw b'a la minnu y'u bolo nɔ bila bɛnkan sɛbɛn na babada a kɛra Italie de k'a kumaw dara min kan mun bɔra a kɔnɔna na a nana ɲɛfɔ ko bɛn ma kɛ bɛnkan yɔrɔ minnu kan u taara sigi ka kuma o de kan gouvernement y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Mamudu Tulenkɔrɔw ka jɛkulu nin ye n'o ye CSP ye ko o tɛ bɛnkan ma bolofara dɔ ye dɛ wa a tɛ se ka bila bɛnkan in yɛrɛ nɔ la n'o ye accord de paix o kuma o kuma n'o kɔni bɛ don bɛnkan kɔnɔna na jɛkulu b'an bolo ka ban min b'o kuma bɛɛ lajɛlen jaratigɛ o ye CSA de comité de suivi de l'accord bɛnkan min o jɛkulu min sigira bɛnkan kɔnɔ jamana ni Mamudu Tulenkɔrɔw y'u bɛɛ y'u bolo nɔ bila min na ko mais o tɛ CSP ye dɛ kuma ninnu taara munumunu mun kan Italie sa e ka ɲininkali t'o de kan sa wa a kuma bɛɛ taara munumunu CSP in de kan ayiwa o kumana kuma jumɛn kan fɔlɔfɔlɔ ko CSP in ko gouvernement ka don o kɔnɔ mais a ko bɛɛ ɲɛmaaya bɛ gouvernement l'intégration du gouvernement qui en prendra la direction. C'est-à-dire l'intégration du gouvernement dans le CSP et qui en prendra la direction. La prise en compte des volets réconciliation et développement. C'est-à-dire qu'à Kodo Bala, Nieta sera Munumbe Benga Inkono, CSP nga Haklina la. Anika Togol Laban de Niniko Dala. Troisièmement, la prise en charge du gouvernement de toutes les questions régaliennes et de souveraineté, sécurité, défense, diplomatie, finance. Ko gouvernement de bini jo ko no de be boli fanga mara cogo kan jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya kan lakana jamana fila cɛ sira taama diplomatie a n'a nafolo ko bɛɛ bɛ to gouvernement k'a tɛrɛmuma n'o ye naaninan ye
l'élargissement du CSP à d'autres mouvements, aux communautés, aux jeunes femmes, etc. Ka CSP ina bonya, ka jekulu wɛrɛw do a la, siya wɛrɛw b'a la, denmisɛn muso cɛ ani muso bɛɛ ka do a la, da bɛ yɛlɛ bɛɛ ye. Ɔ ko cinquièmement, sariya wɛrɛ na sigi fɛnɛ min bɛ nin hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ k'a lajɛya. Sixième position, jɛkulu in sa n'o ye CSP in ye, jɛkulu minnu y'a bange, n'olu tun y'u ka u senbɔ jamana yɛrɛ sigi ka fɔ kumaw bɛɛ la ka kɛ sababu ye olu ka segin ka na don a kɔnɔ tuguni mais bɛnkan kura kɔnɔ. Est-ce que ayiwa ko ni gouvernement nana don CSP la sa bolofara wolonwulanan ni gouvernement nana don CSP in kɔnɔ o la sa a b'a ɲɛmaaya ta ka teriw ɲini ka jigilamaw ɲini nafoloko sira fɛ. Huitièmement, ko gouvernement kɔni bɛ to ka baara kɛ sa walasa ka bɛnkan kura sigi i n'a fɔ PAG y'a fɔ cogo min. Ayiwa o la o bɛnkan min bɛna sigi sa n'o ye accord de principe ye o bolonɔ de bɛ bila o la gouvernement fɛ ani CSP min bɛ ani plateforme o bɛnkan laban sa a bɛɛ kɔ laban bolonɔ bɛ taa bila o de la Bamakɔ fan fila bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ. O bɛ kɛ ka baara nin bɛɛ lajɛlen kuncɛ k'u tun taara tɔnsigi kɛ o de ayiwa nka yanni o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛli n bɔra ka article 8 min f'i ye nin ye tan olu ko kunkun n'o ɲɛɲɛ bɛɛ cɛli yanni o cɛ gouvernement bɔra ka kuma dɛ a ko di colonel major Wage a kumana gouvernement tɔgɔ la ko gouvernement sen tɛ CSP ko in na bi a tɛ CSP ko in dɔn wa a t'a kɔkɔrɔma don fɛn min kɔni ye bɛnkan min siɲɛna Algérie ni yɔrɔ dɔw b'o kɔnɔ ko police territoriale yɔrɔ o fɛnɛ kuma kɛ bɛ ka ɲugu ni ɲaga wuli o n'a ɲɔgɔnna kuma minnu b'a kɔnɔ ko dama maga o kuma la Italie dɛ ayi dama maga o la wa bɛnkan ma ye gouvernement ni CSP cɛ o kuma ninnu na voilà est-ce que yogo colonel major Wage min fɔ n bɛnkɛ safurula n ba balimakɛ o de ye k'a lase bɛɛ lajɛlen ma laadiriya la hali ne ba tan tɛ worokiya don Jufu ye nin faamuya k'a fɔ Kadiri Jabi ye Jufu Joroba bɛnkɛ ne Choguel ye gundo jumɛn de bɔrɔtɔ le premier ministre malien le premier ministre malien accuse la France d'avoir œuvré à la division du pays. Ne y'a nanzarakan ma ya walawala bamanankan na n'o kɛra Musa Jamu b'a faamu. Babara an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga a y'i bolokɔni cɛjugu si Faransi la ko ja Faransi bɛ wɔsi ni bɔka bi fɛn fɛn la dɛ o de ye k'an ka jamana in tila. Faransi kabakun o ye Faransi ye wa. Ayi bɛnkɛ ni danna Lafiyabugu bɔ a t'a faamuya k'a fɔ tata ye. Bɔ lafiyalen ba. France 24 y'a fɔ cogo min b'a ta olu nɔfɛ i b'a dɔn Choguel bɔra tuguni ka bere belebele de wuli Faransi kɔ la tuguni premier ministre malien docteur Choguel Kokala Mayiga a ye ɲangili ta tɛnɛ tɛmɛnen kunu ka ɲɛsin Faransi ma ko Faransi b'a kɛ dabɔngama de ye o kuma la sa k'an ka jamana in k'a cɛfara fila ye sɔrɔsi bolo kan ko Faransi ye Mali tilali daminɛ ŋaniya la a mɛnna premier ministre Choguel Kokala Mayiga ye fura bɔ woro ɲɛ ma a ko k'i k'a dɔn kunun tɛnɛ kalo tile 7 a bɔra k'a fɔ a da camancɛ la ko Faransi bɛ cɛsiri ni jija fɛn fɛn la o de ye ka marifatigiw ta k'an ka jamana cɛfara fila ye ko nin kɛra kumajuguba ye Choguel bɔra ka min fɔ Faransi ɲɛmaaw ma tuguni a fɔra jɔnniw ɲɛna lasigiden fɛn fɛn b'anw fɛ Mali la yan a bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye docteur Choguel Kokala Mayiga gouvernement ɲɛmaa tɛ wa sɔrɔsiw b'ale sigi fanga la wa coup d'état fila kɔfɛ wa o tuma a y'i bolo sin Faransi yɛrɛ de la sa a ye min kɛ kuma la minute 40 diplomatiw sigilen ɲɛna ale de y'u wele a ye n'a kuma bɛn fɛ laadala tɔnsigiw u bɛ to ka min kɛ a y'a ɲɛfɔ yɛrɛ Allahu Akbar mais a kumatɔ la a da ma maga la k'a fɔ ko Faransi sɔrɔsiw ka waa wɛrɛ u ka kɛnɛ bila n'o ye barikani a b'a fɔ k'u ka taa dɛ jamana tilako kuma kɔni o ŋaniya b'u la a y'o fɔ i b'a dɔn k'a fɔ 2013 san 2013 Faransi sɔrɔsiw mana an ka kɔrɔn bɔ bolo la wa o y'a sɔrɔ jadimaw firin b'an kan i ko fɛlɛla sogo o de bɔ bolo la o nana yɛlɛma k'a kɛ sɔrɔsi daga ye an da la min tun kun bɛ cɛ ni Mali tilali ye Allah hali bɛ Ala k'an bɔ o tamasiyɛn fɔlɔ ye jumɛn bisimila u nana Kidali kɛ daga ye k'u k'u daga yɔrɔ ye n'a man d'u ye maa tɛ si o tuma jadimaw de dugu yɔrɔ kɛra ye olu de y'u labɛn 2014 ka Tarabasuli daminɛ Faransi ɲɛ yana ayiwa
o nana kɛ ɲugu ni ɲaga ye pari ni Bamakɔ cɛ sa kɔrɔ Mali ni France cɛ Babara Sogɛli ko maaw k'u hakili jigi guerre mondiale 2nan in na dɛ ko Américains de ma France bɔ bolo la wa a gwana France dala don min deuxième guerre mondiale la Sogɛli y'u ɲininka ko yala Amérique de ma taa France bɔ bolo la wa ɲininkali kɛla ayiwa ko Faransikɛw kɛlen k'a dɔn tuma min na sisan kɔni an lafiyara an sera an yɛrɛ kɔrɔ o tuma ko aw tokun tɛ yan tugun u ko Américains ma a ye taa ayiwa Américains taara comme est-ce que Américains y'u yɛrɛ bila France nɛnini na wa est-ce que ko ma kɛ o mais ko an sera an yɛrɛ kɔrɔ sisan a ye taa Américains taara o ko kabini CEDEAO de sigira sa CEDEAO de filɛ ka na ɲɛngili dɔw banban Mali kan an ma min ɲini an ma bɔn n'o kɔkɔrɔma dɔw b'a kɛra o France kelen n'a jɛɲɔgɔnw ye o tuma an ka sɔrɔsiw fana y'u jɔ biɲɛ ninnu kan hɛcɛ n tɔma ayi i tɔma ye jɔn dafila de bɛ kɛ an ka taa hinɛna an ka taa walahi n'a bɔra i da k'i tɔma ye Sogɛli an bɛ bi dugu a taa ye ne u b'a ko sɔn t'i pa den ka ŋunuma tiɲɛ don han ne den yɛrɛ de ye e ye quoi a ka di yɔrɔ yɔrɔ i bɛ yen a ka ɲi Babara o tuma an ka jamana ɲɛmaa minnu b'an kunna bi olu y'u bolokɔni cɛjugu ɲɛsin France la France min y'an mara ka tɛmɛ ko France de bɛ ka CEDEAO kɛ u ka kɛrɛlantamani ye u b'a fɔ tuma min ka d'u ye n'u y'a fɔ kan min ka d'u ye a b'o fɔ tamani b'o fɔ o kɔnɔna de la ko France Sogɛli ka kuma la dɛ ko France b'a fɛ ka Mali yira ni bolokɔniden ye ko Mali ye maa murutilen de ye impérial ngolo gɛlɛn ka da kun min kan an t'a dɔn u b'a fɛ ka fiɲɛ tigɛ an ka sɔrɔ la o dabɔra kun min kan an t'a dɔn ka jamana in yuguyugu fo k'a dafiri a dabɔ m'o kama dɛ filanan k'a cɛci Sogɛli ko ten Alahu akubar ko mais Ala k'an kisi ko hali n'a sɔrɔ France m'u ŋaniya da kɛnɛ kan fɔlɔ dɛ mais u bɛna tuma min na san 2013 ja depuis o waati Mali cili ko kuma b'u da fila ye o hakilina b'u la Sogɛli ko mais ale bɛ min f'u ye ko maa tɛ se ka Mali kɛ jɔn ye tuguni dɛ maa tɛ se ka an yɛlɛma k'an kɛ jɔn ye tuguni dɛ ko o banna pewu 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 i komi ne ni Mamadu Sidiki Duganci ka bɛnkɛya banna a sɛbɛnnen bɛ a ma sɛbɛnnen bɛ fini comme les bɛnkɛya entre Mamadu Sidiki hali n'a ye wari ci ma n'a ye Western ci ma sabu MoneyGram tɔgɔ Orange Money n'a y'o ci ma dun bon parce que peut-être e ka Orange Money numéro bɔra a kɔnɔ 76 29 70 76 peut-être o de bɛ ka tunun a la quoi o b'a kɔnɔ komi seli sura a t'a kɛ de n t'a dɔn kun min na ayiwa Babara k'o banna dɛ an tɛ don jɔnya juru la tuguni koyi Sogɛli sɔrɔla k'i ɲɛsin mun ma sɔrɔsiw jɛkulu belebele min ni Faransiw fana sigi sen kan ni tubabu jamana caman ye o ye jumɛn Takuba o kɔrɔ ye jumɛn Babara maaw bɛ opération Takuba ye mais est-ce que u bɛ Takuba kɔrɔ Takuba n b'a f'i ye kɔrɔbɔrɔkan na k'a f'i ye surakakan na a bɛɛ ye kelen ye suraka b'a fɔ Takuba kɔrɔbɔrɔ b'a fɔ Takuba i b'a dɔn o ye mun ye sabre Pamuru de tɔgɔ ko Takuba Pamuru dabɔra mɔgɔ o tɛ cɛ ko ja ka opération in tɔgɔ da ko Takuba Babara k'a ma kɛ kun fɛ dɛ Faransi ye tɔgɔ in fɔ a ma kɛ kun fɛ koyi k'u hali n'a sɔrɔ u y'a fɔ de k'u bɛna an ka sɔrɔsiw dɛmɛ juguw kɛlɛli la ko mais n'i ye Takuba yɛrɛ ta k'a kɔrɔ lajɛ o kɔrɔ de ko Pamuru k'a ci k'a tila c'est le sabre kɔrɔbɔrɔkan na o don Tamasɛki la o don Pamuru k'a ma ta kun fɛ dɛ ayiwa o la sa walasa ko civiliw ka segin fanga la Faransi nan'o k'a jɔsɛ ye k'a ɲini a jɛɲɔgɔn tubabuw fɛ sa ani Américains o tuma la sa ko u ye jiginna min sɔrɔ sɔrɔsiw la o de ye sɔrɔsiw ye irisi sibilangalama minnu wele ka na k'o de kɛra tabilalen ye forobamugu la ayiwa Sogɛli sɔrɔla ka lasigidenw bɛɛ lajɛlen wele lasigiden ninnu cɛla a ɲɛfɛ sigila yɛrɛ kan min tun sigilen bɛ ne yɛrɛ kɛrɛfɛ yen o tun ye irisiw ka ambassadeur ye n'i y'a photo lajɛ min filɛ n kɛrɛfɛ kinibolo fɛ donc e tun bɛ kɛnɛ in kan yen kɛ
ay me kenenga ka John de représenter ak me ka jamana de représenter Royal FM ana lamé bana kanu bo ulu ga ambassadeur ulu ga ambassadeur awo be ngeen famna alba bu ci ne Dramé ni famia benga fu babara naam irisu ka ambassadeur me ñefe ba le to do Igor Gromiko okay aha ayo la sa Frasi ana jenyogo ukoko oirishi shiblangala ma umunu nana feya ode tawuli furwa mugula esike shogel kuma no law femi ko Frasi ka ambassadeur u gena shogeli dadona akobo mawo ko unyina nadi ko samba flani muga février kalola ni to san fly wa ko yani fanga ka ta colonel u fe ko Mali ambassadeur do tumbe Frasi o gwen eto ambassadeur do ay ibengedu ah bon Tumani Jime Jallo anda ma fama ko oui Tumani Jime Jallo fo ay kuma do fo barkan surasuma ndi hakliba ko yela tatouage de Bamako kono yakliba dante ma wolo ko Tumani Jime yo fo doro ku ka kuma ka surasu fe doro o tabolo min débordement min mula ko nanga dambe nanga tabiya utita o kuma doro fo Frachil la se wasa de nyana doro yagwe esike Bamako ki ngono itumbu ye yala uyo ngalo tigiya ko o te Francis tobu ye surasu ye ko che ngalo nda surasu la o te ben ye Tumani Jime Jallo gwen Allah o ko kera o male o manyina o ko aywa kuko kanga ambassadeur la wele kana anya la sigi ukalla yini na problème ma yala o ni kuma damado ni ngamato surasu ka tabolo chejugu no Francis surasu ka tabolo chejugu do ye malila kanta fo surasu yere Francis ka mercenaire do sogele yere yu foti ko keraw na fena nyo anake o yoro te gafe wona tajuru sara bere ga jugure tajuru tajuru sara bere min ga jugu no bere ga neba do eto dona ay be nto do ne loranga singa wa kelenci to do silama to do sila amerique awo yoro tajuru sara bere ka no ta sara to la do de bula to no sila do ka al fatiha amina rabbi ala ga do bana angata fatiha bla inga weserenta do ko ba tasara woro ga ke bere jugure la do ro wa kelenci am o wa ke wele adafa milo gele ya benen do ala la dafa milo fla che flan may mo hakli kay nga betui aka betui to fla la kile na ko mandi sama sara yele we riga sirulu fa usa sirulu ora o kita kile na mafo usa dawo e tribuli kaka dafa ale kamisi ja kamisi meri kamisi kasiru fo aka tele la abu fo yoro jakti balolu be kitaka ani sega abu be fo ibenge de bane o be ba balma bon mbenge do en demi morceau quoi demi morceau kam bay ni fere be en demi morceau quoi demi morceau fo ni tarano ya tele la ko tu yora ga morceau pa voilà donc yara ka tani article wore ne ba fa ga réunion ba de ko bora ga mbenge belasi Maliko ko ape antenne radio royal la ku belasi hali munu be États-Unis u bebena France u bebena Allemagne tout ibenga begana ape réunion na radio kono ante kunya ne benga fo stade do be do jigi kuru kono fo le lamsa bengal tasa uba bo bien ba ke stade 26 mars bon c'est de bengo be stade fada uba fo u do de mamena wa soro ni asimu bena la quoi am singa stade de la minimini ni surasu yete procureur jolembe kesu siglembe dala iba bla kono clean ou bien kaso direct ibaro maragata kaso fa ay te kaso ka kolo dusu ga bo kaso ay o te kaso nga mino de primono laben be de maninga ka ko ro se ibna kuge ibenga wala voilà coup d'état ame benge ni mboro la maintenance musu fene joarana benge bon era ma voda ko juru sara ne e claro kesu war be faral la ñogon ka ne fene kla ka kuke e la ko war bem ne e la ah bon wasri kan yege ngombe Wagner de blaga ne bo war ke ñogon ga be Wagner mo sarati
1 million par Wagner tɔgɔ de bɛ n'o tɛ Wagner bɛ te o bɛ kɛ. Voilà n bɛ Wagner bila k'an garder bisimila. Mais ne an ka taa ɲɛfɛ. ayiwa. Bɛnkɛnɛ ko Poutine n'a Poutine de. Russie ka président. ale tɛ se tɔgɔ fɔ cogo Vladimir Poutine. ale ye mun de fɔ. Mamada. Poutine ko la présence de Wagner, nous n'avons rien à voir avec cela. O kɔni to k'a ye bɛnkɛni ma wala Sirinte Kɔnte t'a faamuya k'a fɔ Lassana Sisoko ye Tripoli. Mamada. Poutine ko Wagner yeli Mali la yan k'olu ka foyi de tɛ o la. Mun y'a bila o fɔli la. N bɛna f'i ye o a point comme de y'a fɔ. O ye n ka duguduguni dɔ ye. Ayiwa. Babada Rusiw ka ɲɛmaaba Vladimir Poutine a ye nin kuma in fɔ kunun tɛnɛn dɛ. A ko k'a fɔ ko sibilangalatɔ min sɔrɔsiw n'a bɛ ka fɔ k'olu b'anw fɛ Mali la yan k'olu ka sira foyi t'u la. Jɛkulu de don u bɛ sanni feere de b'u ni jamanaw cɛ u fana bɛ balo cogo in de la bɛnkan mana y'u ni Mali cɛ Rusiw ka foyi ale ka foyi t'u la. A ye nin fɔ tuma i b'a dɔn. K'a ni jɔnni to kuma la i b'a dɔn foroba baro la i b'a dɔn foroba baro tɛ conférence de presse ya Faransi président ɲɛŋɛ Emmanuel Macron yɔrɔ a tun bɛ Moscou kunun sen a tun bɛ Moscou ayi kunun a tun bɛ Moscou kunun tɛ tɛnɛ bi da a bɛ Ukraine ayiwa n b'a ka programme dɔn i b'a dɔn n ko bere de bɛ n bolo a kama n gɛrɛ la n bɛ bere wula wala i bɛna kɛ la cɔ dɔ ma tɛgɛ d'a ɲɛ kan dɔ tɛgɛ d'a ɲɛ mun bɛ ne bali ka berew la ayiwa e kɔni taa ne y'a sɔrɔ n b'a kin de ɲininkali de nana sa ko yala Poutine k'e bɛ fɛn kalama i k'a dɔn mercenaires Rusiw ka ko la Mali la wa Macron de bɔra ka nin kuma in ayiwa président Macron Poutine y'a jaabi a ko président Macron yɛrɛ filɛ nin ye a ye nin ɲininkali in kɛ ne kun a ka ca a bɛ ɲininka nin kuma la an y'a kuma k'an ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ ko wa a bɛ anw ka jamana jɔsen don n'o ye fédération Russie n y'a fɔ a ye a ka ɲininkali fɛn fɛn la n y'a fɔ a ye anw ka sira foyi tɛ nin na Wagner ye entreprise de don kɛnyɛrɛ yew de don n'u bɛ Mali la o ni Mali kungo de ye Russie jamana ka foyi de tɛ o la e yɛrɛ ko Poutine dan n'o ma ayiwa Poutine ko olu bɛ min kalama n'o ye Russie jamanaw ye u bɛ min kalama de société ni u ka taabolo fan si olu da t'a la k'ale b'a fɛ ka min fɔ bɛɛ k'a faamu conférence de presse la Russie jamana ka foyi tɛ nin ko la ale tɛ tɛmɛ o kan nka a nana yira k'a fɔ ko nin ko ninnu a bɛ kɛ jamanaw ni sociétéw ni entreprises de cɛ u bɛ bɛn a kan de n'a sɔrɔ ninnu ni Mali gouvernement bɛnn'a kan o tuma an b'a ko lajɛ masuruda da de la an si ka degun tɛ y'a la cogo min k'o faamuna wa jama k'o faamuna ayiwa o la sa Macron comme ale tɛ Russikan mɛn kosɛbɛ u ye kuma de interpréter ma o k'a fɔ a ye ka segin a kan Russikan ne kɔni ko o ka kasiki ninnu de b'u kulo la u ɲinɛna kasiki kɔ interprète y'a ɲɛfɔ a ye interprète nin ye jɔn ye Lorenkov Jakolov Kulubalov i tɛ se Russikan na sa Lorenkov Jakolov Kulubalov voilà Emmanuel Macron посредине сын Wagner я люблю стадина мушна Safolo o kɔrɔ ko n'a sɔrɔ Wagner mɔgɔw nana mugu ci de la Mali la Stamushna Wagner Safoyi k'olu ka foyi t'o la daga k'a ye kana tɔ a to tan a ka yafa o la Safoyi o ka sɔrɔ ka kuma yɛlɛma Ukraine kan sa hali Ukraine kungo kuma fɛn na yɔrɔ Rusiw kan kan ne don Ukraine ye jamana de ye min ni Rusi jamana bɛ dancɛ bɔ olu b'a fɛ ka don farajɛw ka tɔn belebele dɔ la ko l'OTAN n'o ye sɔrɔsi jɛkulu belebele ni bin kɛra tubabu jamana min kan olu bɛ wuli k'u jɔ o kuma la sa Rusiw t'a fɛ Ukraine ka don jɛkulu in de la Rusiw kan kan ne don ko Ukraine tɛ don o la ni Ukraine ko k'a bɛ don u bɛ Ukraine minɛ sisan kolo Rusiw ka char compagnie ka kɛlɛkɛminɛn bayirika de kɛ bɛ ka jamana in karankɛdaw minɛ n'u ko f'u ka don de o y'a sɔrɔ u firulu ka kiriw Allahu akbar o ye kɛlɛ
ko bon ko otan nin du no ye to ka surasi jekulu yi olu du fana tna je na ye ko Ukraine te du dayele ne du Ukraine irisu ko ka te du jago ya ka do o chef saba siri de be benga Ukrainien o ba foto Ukrainien o sekene ndo la sade non ne te Ukrainien moi je suis moscovite ya Russia zik mujetna benga be se ku jaba dugure fo ne bege nga okay ko korbaji ka ko na te jamfo America ko bo mo to ga Driza Kulbali fo Guinée Équatoriale badri ambe fo ani ire toma Ablaye Traoré Italie ambe fo la ouais bismillah ben amida nyefe parce que ji sensene mi ngadi chuko minane kuna voni wala la ke ba nyuma mfe ina fo itani chuko benge abe famia na kera bloji sensene ambo de ni la shishe journima ama ji anga choma karunga keta dili bloji sensene do wa okay alla ma sensene keta la ka ubabi mama do keta mzeka sensene ka dawa ade arna keta Canada ale rebe nyodlo sense bali miera ali man nga muso ba mi wi nyodlo sense bali ga de aja keta ko do ngi baro la me ba na ma nyama nga muso ko di washita keta era te fala nana era ba sense ga groupe de ba mama ni me okay ayo nana siribe ba sense ga di sitama ami keta ba sense bali mi wala be mira kam so ga nya ga era ga do na aji ambe ba la ji maifo magaraji mai farna katono nyang fo abe folita ko sobe bebe ne wo sida ko sanction abe wulia nde ante sida o maede nte jamana kuntigi nga et quand la sanction de la CEDEAO deux points il devait conditionner à un chronogramme électoral acceptable ne ya nanzara kana ma e benge bi nyama ka wala ka fese no kera la me baga belejele ba famu babara ye nyini ngade ko yela CEDEAO e nyangili munun ta kan segere ku bina wuli wa u bina wuli de nga bala de ko fo kala fliwati de ka buluda minye hakela mai be ka jewka malini CEDEAO ko mo fune bi soka wuli aywa 22 septembre de ni fo sabu ni man fo ne benge Mahamadou Tungara Gabon atna fam ka Tungara ne maka babara CEDEAO jamana nyemaw u ye tonsigi barale ke alamusa temene andama fama kuma ma Ghana faba lay babara nan sira Ghana garabal la ambe tashi blake ka se kaw gambima bilbili tarida ko soba te Ghana garabal u mbabulu jamana kuntigi terige du namba fo alaka hinala miami inshallah o tonsigi barale sa o de nana sigi kunyumena tarabasoli mingara Burkina ka fanga jagoya yelema o jamana kuntugu yu ubamba o ka sirana karla bento len dembo afe o lasa unana Mali fene ni lagine olu fene kungo laje o kene kilinga kudita kero o flabe ka ko Burkina nye est-ce que ayo CEDEAO jamana nyama unana nisondia min soro unana e ka fo jena mini tomba no e Nations Unies olu ka bulufara min be beni lakana fo no e Conseil de paix et de sécurité olu nana jenai ko CEDEAO e nyangili min ta ka Mali segere ko olu sona ma kabini janvier kalo kilita nana andama fama kuma fama ani c'est imwa ni CEDEAO ku ye nyangili fefeta ka nyeshi Malima ko lu bu no fe du bu no fe sini no lu dabe flikele na okola ko pala sa jamana nyeba munu meni to ina no ye CEDEAO ya ye ka fo ni sogoyale de ba ira ka fo ali bi wati madi olu made wati korone min bere bene do ka bene kala flui o sebe ma do olu ma ka bo jamana o fede o duna sa nana be munga tonsigi na o manyangili kura bere bolo da koni Mali kama min kɛra janvier kalo kile kɔnɔntɔn Nigeria Abuja u bɛ taa n'o ye o jamana kuntigiw CEDEAO la sa k'u b'a ɲini Mali ɲɛmaaw fɛ joona u ka waati bɛrɛ bɛnnen bolo da olu ye walasa olu fana ka se ka ɲangili in wuli dɔɔni kɔnɔ ta wuliliko kuma tɛ yen fɔlɔ ayiwa nana mun fɔ yan'o cɛ yan'o waati kura in bolodali cɛ baarakɛɲɔgɔnya b'u n'an cɛ awɔ baarakɛɲɔgɔnya b'a ani Union africaine cɛ ani Nations Unies walasa ka Mali dɛmɛ cogo bɛɛ la gɛlɛya ni degun ninnu bɛ se ka wuli cogo min na ka fɔ waati bɛrɛ bɛnnen de ka d'u ma kalafili ni kow bɛɛ bɛ taa kun cɛ min kɔnɔna na
ɔ fɛn min ye Burkina ye ani Laginɛ u bɛɛ bɛ dɛmɛ o cogoya cadre kelen kɔnɔ u bɛɛ kana ni kalafili waati ye min bɛrɛ bɛnnen ɔ fɛn min ye sa ka bɛɛ fanga yɛrɛ ka fanga don la kosɛbɛ n'o ye démocratie ye ani fanga minɛko ɲuman u da ser'o fɛnɛ ma k'o kɛn bɛ k'u yɛrɛ fɛnɛ jɔrɔ kosɛbɛ farafinna tile bɛ yan fan fɛ bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la cogo min na coup d'état banbali ninnu bɛ se ka bali cogo min na ɔ yɔrɔ hali kɔsadani na u b'a fɛ ka ne yɛrɛ bɛnkɛ Tarabaso bɛnkɛ jumɛn musokɔrɔba dɔgɔkɛ min d'an b'a kan Sisɔgɔ Sisɔgɔ banna sɔn an ka jamana président dɔ tɔgɔ ye Sisɔgɔ ye de nka musokɔrɔba de sin bila ale y'a ta ka sɔrɔ ka Adama Sisɔgɔ min filɛ Faransi k'o da ale kan Adama Sisɔgɔ dɔgɔkɛ kɔrɔkɛ de y'ale ye kɔrɔkɛ de don a bɛ jamana jumɛn na Guinée Bissau jamanakuntigi tɛ ko n ka nɛgɛ defu k'ale de fɛ yen Guinée Bissau Umar Ambalo Sisɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la a tɔgɔ dara barokɔrɔba de la ale kunna jar'o la dɛ n bɛ tulonkɛ ka bɔ a la nin tɛ journal kɔnɔna ye dɛ Bamada maliyɛn yɛrɛ don u ka famille filɛ Bamakɔkura a tɛnɛmuso balolen don hali bi Guinée Équatoriale fɛ Guinée Bissau président maliyɛn don awɔ Bɛnkala ye jɔyɔrɔ caman di maliyɛn ma a taara kɛ o fɛnɛ président ye ko tɛnɛn bɛ Bamakɔkura ye a fa dɔgɔkɛ dɔgɔmuso Bamakɔkura dɔw b'a yira an Sisɔgɔla ka damaw don quoi n m'a mɛn den Mamada Tarawele Fulakoneba Jakite den n m'a mɛn k'i fa ni ba bɛ jago fɔ a ka ɲi bɛnkɛ an ka yan bila a ka taa ka taa bi Guinée Équatoriale la Guinée Bissau Bamada ko n'o kɛra coup d'état banbali hali min porokoto min kun bɛna kɛ Guinée Bissau f'u bɛ se ka siri o la cogo min ko n'i y'a ye o kow bɛ ka wuli tan dɛ bɛɛ fanga bɛ ka dɔgɔya fanga minɛko juguya de bɛ ka caya o tuma u y'a ɲini u ka bolomafara fɛ n'o ye CEDEAO yɛrɛ bolofara min ɲɛsinnen bɛ fanga minɛko ɲuman ma ani bɛɛ fanga ye jidili ma k'u ka u tun ye bɛnkan dɔ kɛ kabini 2001 k'u ka na n'o article ye k'o don ba la sisan o fɛn min ye Laginɛ ye sa CEDEAO y'u wele ka f'u fɛnɛ k'u ka waati bɛrɛ bɛnnen boloda joona ka kalafili kɛ yanni u ka ɲangili bere ta u kama fɛn min ye Burkina Faso ye CEDEAO ko k'u b'a ɲini u fɛ joona u ka fanga segin civiliw ma ayiwa Wagadugu cɛ kelen min bɛ yen sisan maakɔrɔ cɛ fanga kura min nalen filɛ nin ye i t'a tɔgɔ dɔn Paul Henri Sandaogo Damiba Paul Henri Sandaogo Damiba ko bala k'a ka fanga furancɛ fanga sigi sen kan joona n'o ye transition ye ka waati bɛrɛ bɛnnen d'u ma a bɛ kow bɛ kuncɛ min n'i ko ɲangili bɛ wuli a tɛ wuli nka de ye nin yɔrɔ bisimila mais an na CEDEAO yɛrɛ tɔgɔ kɛ waati bɛrɛ bɛnnen o do kɛ waati bɛrɛ bɛnnen waati bɛrɛ bɛnnen kosɛbɛ bisimila mais ne ko jɔnni gɛnna ka bɔ Mali la dɛ un journaliste français de Jeune Afrique. Ah bon? Le Mali expulse un journaliste français de Jeune Afrique. Ben, wala kengu de mu. Gafe min be ko Jeune Afrique. I ka do o journaliste do anyo gwen. Ndo na nga dogo ne la. We goni ma de. .com. O Jeune Afrique de bora ko in ko ka ira ka fo ko anga jamana nyema filɛ nin ye ka decision ta ko lu ka barakɛla min gɛn ka boya ko nin ye dangari de ye kunnafoni sɔrɔ cogo sira la. Be journaliste tɔgɔ dɔn ayi Benjamin Roger tubabu do a bi baara kɛ Jeune Afrique de la a gɛnna jamana ɲɛmaw fɛ ka bɔ Mali la. Communiqué in de kɛra sa bi tarata yɛrɛ ka fɔ ko Jeune Afrique y'a yira k'a fɔ olu ka barakɛla n'o Roger Benjamin Roger a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi ma dɛ mais a kun nana Bamakɔ kalo in tile 6 su ka dugu jɛ tile 7 na Mali faaba la a jigi pankolon kɔnɔ dɔrɔn lakana tigilamɔgɔw taara nɔfɛ a ka hôtel la k'u tɛgɛ k'a kan awɔ f'a ka hôtel la ka na n'a ye k'a bila mɔgɔ la o de ye garde à vue ayiwa Jeune Afrique maaw ko k'olu ka journaliste dun a ka taama sɛbɛn bɛɛ dafalen b'a bolo visa b'a bolo wa a m'a ka baara dogo maa la a y'a yira journaliste de wa o de do fɛnɛ ko mais u filɛ k'a bali k'a ka baara kɛ sabu u y'a sigi k'a ɲininka dɔrɔn u y'a gɛn ni sɛbɛn di Jeune Afrique maaw de ko k'o ma bɛn sabu olu t'a dɔn u y'a gɛn kun min na mais o kɔni y'a bali k'a ka baara kɛ ayiwa sɛbɛn fasiriba ko san 2018 2018
yoro Mali tun ye journaliste RFI Mali tun ye RFI kon en fait comme ka taw dona fo bi journaliste ko ne ma gɛn ka bɔ Mali la o ba fanga français fanga sa ni sɔrɔsiw b'an kunna bi olu de bɔra k'a fɔ kabini janvier kalo tɛmɛnen ko journaliste don cogo an fɛ Mali la sa o fɛnɛ cogoya de yɛlɛmana n'i ma na o cadre kɔnɔ fu Mali kan o dun ye don cogo sugu jumɛn m'o walawala ne t'o walawala bɛɛ kɔni b'a dɔn min ye tiɲɛ ye Mali ni Faransi cɛ bilama a ka gɛlɛn kosɛbɛ kabini tuma min na ɲununukaw nana wuli ko Mali ye sibilangalama-tɔn in wele n'o ye Wagner ye ka na Mali ni Faransi cɛ nɔɔni na kuma laban na sa walasa Faransi ministre min bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ se sira taama Jean-Yves Le Drian ale ma bɔ ka kuma jɛngɛnenw fɔ an ka jamana ma wa k'o nana kɔgɔ de k'a ko tɔ la k'o kuma la Mali y'u ka ambassadeur gɛn n'o ye Joël Meyer ko mankan bɛ yen bisimila mais nin faamuna ayi mais hali a bɛ ɲa a bɛ ɲa nin bɛɛ bɛ suma ko mana gɛlɛya cogo cogo a bɛ nɔgɔya don Ala k'a nɔgɔya an ka kunna wolo kan amina an ka lafiya kan amina ka hɛrɛ kan an ka yɛrɛma hɔrɔnya amina Ala k'o k'a ka Ala kama o kɛ kiraba ye amina rabbi Ala k'an ka sanu k'an ta ye n'o kɛra sisan bɛnkan bɛ tɛna sanu ba fila dilan ka don an kan an kunna sutu yɛrɛ ka sanu ko ma bon a kɛ samara ye ni ye sanu ba fila dilan ka don i kunna dɔ b'i kan tigɛ a nɔfɛ bisimila e na kan t'a yɛrɛ kalama a bɔ e b'a ye ne ba ye ninnu tɛ sɔnna ka sanu don nun na tuguni ka taa nɔnɔ feere yɔrɔ la fulaw y'o dabila ka sanu belebelew don nun na n'u tulo ko tulo bɛ jigin fo Kamankun ka nɔnɔ ta dugu ni dugu i y'a kɛ dɔrɔn u y'i tulo tigɛ k'i nun tigɛ ne ko jɔnni kɛ bɛ ka ŋwarada guloki don dɛ Isa k'aw ji min kɛ o guloki b'a don dɛ a fɛ dɛ i kabako i b'a ka parti la Isa k'aw ji min dans le manteau d'opposant plein ko Isa k'aw ji min kɛra ŋwarada la yɛrɛ de ye sisan o guloki de don sa observatoire de ye nin fɔ Isa k'aw ji min hakilina jiginna i b'a dɔn ale tun bɛ wasabulon na n'o ye CNT ye o la sa ko a y'a jɔsen lajɛ kura ye tuguni sa dɛ awɔ a yɛrɛ tun b'a la fɔlɔ ko sisan a kɛra filɛlibaden ye transition na o kuma la sa k'a yɛrɛ tun ko k'a na jama wuli k'a jɔ Asimu yɛrɛ kama ayiwa a walawala o la sa ko jɔnni tun bɛ se ka da la ko Isa k'aw ji min tun bɛna i tɛgɛ don polo bolo Bakari Teritaw cɛman Ibɛri ninnu ko jɔnni tun bɛ da la ko k'aw ji min bɛna teriya kɛ ni olu ye politique sira ɲininkali gɛlɛn k'o de kɛlen filɛ Imam Diko Burankɛ fɛ dɛ ale min ni bɛɛ tun b'a wele ko transition jelikɛ a bɛ waatinin bɔ sa Isa k'aw ji a munumunu na politique tɔn caman kɛrɛfɛ o tuma ka gongon gosi kɛ a kɛlen a ka mankan bannen ni kiiri tigilamaw ye n'u ye sira d'a ma k'a ka CNT bila u y'u dɛ k'a bila dɔɔni fo k'a sen b'o baaraw bɛɛ la ka licencier a bɔra CNT la a y'i ɲɛsin jɛkulu belebele in de ma sisan n'o de bɛ wele ko cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie a yɛrɛ ka politique tɔn b'a bolo dɛ n'o ye ACRT ye o tuma la ko a bɛna don o jɛkulu in de ma o ɲɔgɔnyew kɔni bɛ o ko la sa o u bɛ ɲɔgɔnyew la o kow bɛ se ka kɛ cogoya min na walasa ka politique kɛnɛ yɛrɛ ka ni kura don a la k'aw ji min bolo o dun b'a yɛrɛ k'a fɔ k'a ye ŋwarada duloki yɛrɛ de don sisan sa Imam Diko Burankɛ tɛ wa k'a bɛ ka tulu k'a ka mansin na o tuma la sa u bɛna tarabaso ɲɔgɔn na politique kɛnɛ kan a n'a ka maakanu ninnu belebele kɔrɔ n'o ye Asimu ye waati min na ale dun tun bɛ fanga la ale tun bɛ fɔɔnɔ yɛrɛ a jɛɲɔgɔnkɔrɔw ka M5 RFP la k'o tun tɛ kɛ gansan dɛ ko giriman kun b'a ko jukɔrɔ ka d'a ka jɔsen kan a tun bɛ sɔrɔ kɛ kosɛbɛ fanga tun b'a bolo sisan sa k'a yɛrɛ ko a na maaw bila banbaganciya la n'o ye désobéissance civile ye février kalo in tile 20 ni kalafili ma kɛ ka bɛn o ma tile 27 la ayiwa sɛbɛn fasiri b'a ko maa bɛ se ka min miiri nin yɔrɔ in na kɔni k'a fɔ ko k'aw ji min bɛ se k'a ka pɛrɛkalifili magasin in na sisan wa ayi k'a don o ka jan fɔlɔ dɛ ko mais ko maa m'a fa politique la dɛ a yɛrɛ de y'a yɛrɛ fa a yɛrɛ de y'a yɛrɛ fa ka d'a kan ale yɛrɛ tun bɛ fanga la
ka taabolo de y'o tiɲɛ a bolo an bɛ don min ko sisan a ta ye k'i sigi sa ka kow tatɔ de lajɛ sa dɛ k'i sigi ka kow tatɔ lajɛ ale min dun ni sew tun b'a ye fanga furancɛ fanga yɛrɛ maaw tun bɛ ladilikanw ɲini a bolo wa a kun b'u ka kɛlɛ kɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen k'a ta kɛn bɛ k'i sigi ka filɛli kɛ Seba Faziriba a danna ye observatoire mais ala ka nin yɔrɔ bonya diɲɛ la hɛrɛw la n'o kɛra kuma dɔ la lahara i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka nin yɔrɔ ba fɛnɛ sɔrɔ ko i bɛnkɛ siga t'a la sinon i ka n'i ma nin yɔrɔ foyi foyi sɔrɔ diɲɛ na yan lahara ta a kinikini na misi n'a hakili wasi bɛ se ka maa sɔrɔ siga t'a la o kɛ komi e ka barajikow de ka ca kosɛbɛ i ni jɔn e y'o mɛn jɔn na ayi komi aw tɔgɔ minnu b'aw la waliju tɔgɔ ni nabi ɲuman tɔgɔ de b'aw la e tɔgɔ filɛ nin ko Aliyu Sajaja tɔgɔ ɲuman dan tɛ e tɔgɔ ye yan Mohamed Abdulaye Suwadu Mohamed man bon ni Aliyu ye wa t'i jɔ ka dɔn mɛn wa baraji ta ne ka wari ta ne ye baraji sankolo bɔrɔ d'i ma u ka 2000 di sankolo bɔrɔ di na bɛɛ n'i ka bɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn ye sira la i t'i dɔn i tɛ n dɔn ka baraji diya n ye ten i n'i ma bɛn a la o ye diyagoya ye dɛ Mɛkɛ ni misiri seli sera a y'a sama ka don a ka seli n'o kɛra n'i ma kabila kɛ i na baada kɛ a bɛ laja b'a fɔ fana fo ne bɛnkɛ Alaji ka foli di ne yɛrɛ denmuso Ami i nɛ minɛ ni mamuso don ne ba don ka tɔgɔ Badara fo i tɔgɔ ma ouais Konate a b'a fo a ka foli b'a ye Konate jan voilà bisimila bɛnkɛ i ko ni tatiɲɛ bɛ mɔgɔ kɔ k'a bɛ tatiɲɛ kow de kɛ wala ni tatiɲɛ bɛ maa kɔ a bɛ tatiɲɛ kow de kɛ wa tatiɲɛ dingɛ a bɛ ji o de kɔnɔ jahanama habu ne de tatiɲɛ ko kɛ bɛnkɛ a wala Babada denmuso yɛrɛ de kumakan fila tatiɲɛ tɔ in denmuso de bɛ ka kuma ta a ko mon père administrait une substance somnolente à ma mère avant de me violer. Ne t'o ka ne t'o mɛ i tɛ nin fɔ bamanankan na sa an ka nin mɛn ne ma nin faamu dɛ. Bamanan lamɛnbaaw ka hakɛ to nin denmuso in dɛ san 14 a fa de tun bɛ sunɔgɔ fura kɛ ba ka te la su fɛ o sunɔgɔlen ka ɲina tuma min a bɛ bi denmuso k'a yɛrɛ woloden. I kabakun i soma don. Auzu billahi mina shaitani rajim. I b'a dɔn wa? Alharam. O tɛ ka fɔlɔ ka du ye. Je te dis. Yiri. Nin ko in nana ɲɛdɔn cogo di? Allah. Mamada. Kabako. Yere. Ala tɛ ji to nɔnɔ kɛnɛ. Ayi ala tɛ sɔn o ma dɛ. Denmuso de da bɔra ni kuma ye k'a ɲɛfɔ. Allah. U selen kiiri tigilamaw fɛ. N disani. O y'a sɔrɔ u ka yɔrɔ kɔlɔsiba an b'a fɔ ma lafgardi. Olu dɔw de ye kɔlɔsili kɛ denmuso in san 14 a ye jalaki bi a yɛrɛ wolofa de kan ko bɛ to ka dantɛmɛ walew kɛ ale la sanga ni kuma o kuma la sa o fana ko a kuma tɛ dan ne ni e cɛ a b'o kɛ cogo di a ko a kun bɛ to ka fɛn dɔ de kɛ te la n'a y'o kɛ te la don o don ne b'a dɔn ko n ba bɛ sinɔgɔ o don wa ne b'a dɔn ne tɛ lafiya o don cɛ fana y'a tɛgɛ ta k'an ka taa fanga la i yɛrɛ ka taa fɔ taara ɲɛfɔ ale komisɛri ye welewele da ka na taa tiɲɛbagatɔ in nɔfɛ o kuma k'a sigi denmuso san 14 seginna kuma ninnu ayiwa a ye gundo bɔrɔtɔ a ko ale fa a y'a daminɛ fɔlɔ a kun bɛ to ka ale bagabagaden a bɛ kalo 1 bɔ sisan ayiwa bon ni ba bɛ yen a b'a kɛ komi a t'ale dɔn nka ni ba tɛ yen n'ale ko a bɛ min fɛ o kɛra kaban. Cɛkɔrɔba jugu don. Ayiwa cɛkɔrɔba jugu in danga de tɛmɛna ne yɛrɛ. A bɛ faamu bɛnkɛ tatiɲɛ baatɔ don. Voilà tatiɲɛ baatɔ don.
anna fere jumɛn sɔrɔ tant que ba b'a ɲɛla den tɛ sɔn ale bolo komi su o su n'u ye surafana dun u bɛ te wuli ale yɛrɛ de bɛ te wuli a b'o wuli a b'o ɲa o tuma a tɛ fɛn k'a yɛrɛ t'a la a tɛ fɛn kɛ denmuso t'a la a bɛ sunɔgɔ fura de dasi ba in ta n'o kɛra musokɔrɔba kɔni bɛ to halo la dɔrɔn o y'o tɛmɛnen ayiwa n'o de kɛra sa o tuma a bɛ taa ale kama fɔ ale ka so kɔnɔ o y'a sɔrɔ bulondaw bɛɛ sɔrɔ kan ayiwa a b'ale diyagoya yɛrɛ de denmuso bɛ ka nin bɛɛ fɔ fanga tigila après avoir bu ce liquide ma mère s'endort et mon papa en profite pour me violenter et me forcer à coucher avec lui n ye fɛn fara ayi ma fɛn fara nin kan ayiwa wa k'a tun bɛ bagabagaw yɛrɛ de ta k'ale sɛgɛrɛ dɛ awɔ ko wa n'u tila fana fɔ ni n y'a mɛn mɔgɔ da n b'i kantigɛ ale tun bɛ siran fa in ɲɛ kojugu ayiwa don dɔ de la sa a b'i komi a ye sunɔgɔ fura kɛ te in na musokɔrɔba m'a min de sa wa te bɔnna de sa wa musokɔrɔba sunɔgɔra dɔrɔn ale kɔni bolo baara wulila o tuma a taara i da denmuso in kɛrɛfɛ sa ka magamagaliw daminɛ o la musokɔrɔba de ɲɛ nana yɛlɛ ka bɛn o ma a ta tiɲɛbagatɔ sugu ko ala b'a malo don de ko musokɔrɔba ko nin y'a jumɛn a warangalen kulukutu dalen denmuso kɛrɛfɛ a kɛn bɛ k'o fana waranga lamɛnbaaw ka hakɛ a ye magamagali daminɛ o ni kasimisɛnnin bɛ ɲɔgɔn na den san 14 ba de wulila o la ko kɔri jamu safuru dɛ awo don kɔri gɔlɛ kɔri jamu a mana kɛ si ye sa a mana kɛ min ye sa musokɔrɔba ye kuran kɛ paw yɔrɔ min co yebali yera sɛbɛn fasiriba yɛrɛ ko ko une scène insoutenable grosse histoire d'inceste nazaramɛlaw b'o dɔn b'a dɔn ko denmuso ma tilali kuma tɔ yɛrɛ ɲɛfɔli la fanga ɲɛmaa ko k'a ka ɲi tan ni cɛ yɛrɛ san 44 o tuma a filɛ k'a denmuso de yɛlɛma k'o kɛ tulonkɛfɛn ye a bolo cɛ ni muso la lamɛnbaaw ka hakɛ to u ko ko an y'a faamu komi yɛrɛ denmuso bɔra k'a fɔ a ma fɔ i yɛrɛ kɔ an b'i lamɛn cɛkɔrɔba sigira a ma se ka kuma o y'a sɔrɔ commissaire yɛrɛ dusu tiɲɛna grand inspecteur de police fonctionnaire de son état qui n'a pas pitié pour des gens comme ça affaire tun b'o de bolo Allah bɛn ka tɔgɔ très fort en police judiciaire et en criminalité spécialiste anti-jɛnɛya bɛɛ ni polisikɛ nin tɔgɔ fa ye affaire d'ale de commissaire nin yan non n bɛ taa kalan kan nin fɛ nin commissaire fɛ i b'a bolo kalan na ka bɔ o a tɛ k'i kalan kuma la de yan bɛɛ e de y'o kɛ bon n kɔni ye journaliste n tɛ policier nka n'i ye n ka ye nin maa sugu ninnu kama o bɛ bɛn baasi t'a la bɛɛ ka a sigi a kun n jɛna n'a ye a sigi a kun o la sa olu sɔrɔla k'a ɲangi k'a nɔ bɔ a nɔ minɛna mun na k'a ye binkani wale caman ta ka ɲɛsin a yɛrɛ woloden ma an ye kunnafoni laban minnu sɔrɔ nin ta tiɲɛbaatɔ in nin jahanamɛma in an ta farawun an ta seitan an ta mushrik an ta iblis u y'a kungo bɛɛ lajɛlen sogolo ɲɔgɔn kan ka taa da baba juge ka tabali kan un juge implacable sans pitié un magistrat de haut rang de grande dignité chevalier de l'ordre national du poulet et du coq ni sɛ kɔni don ne b'a ɲimi du porc lait alharama chevalier du lait e b'a k'i b'a ɲimi i bɛ n kɔ dɛ n den ka bɔ polisiya la sisan k'a kɛ kɛnɛ kan a kɛ polisiya bɛnkɛ nin ye kojugu ye ça va sɔrɔ yɛlɛ bɛ ɲini ka ne denkɛ fɔ a ye ou ka tugu bɛnkɛ ko bɛ diɲɛ na a bɛ kɛrɛdani fo a bɛ kɛrɛdani fo babada sɛbɛn fasiriba ko yanni baba jiji kɔni k'u sigi o tuma ka cɛ kungo ɲɛnabɔ an bɛ don min na ko bi yanni u k'a kunduni da kun kiri gɛlɛman na a tɛ kisi kiri min na sabu a fɔra a yɛrɛ ɲɛna a jɔra a la o tuma a dagalen don kasobonba la ye a ka kasobo nɔrɔlen filɛ maliyɛn dɔ fana ka kasobo na ye o tɔgɔ u ye tɔgɔ min sɛbɛn yan est-ce que a bɔ n bɛ Sikaso ka fɛ a jamu k'a bɛ maliyɛn dɔ kɛrɛfɛ kaso la ye o m'a jamu fɔ ko maa surunin don a dara ka go a tɛ duman fɔ a tɛ duman dun
ka no ka kaso gune me nyona a gon terke silman ko ita doye gabon ay abe femme a terke siabu a terke do Ousmane Kanté Barcelone ka bo kerefe abo kerefe u kungo bu yere bolo ambe radio la ya ambe ko Ousmane Kanté ka ta la bo de benge Fuseni Saramulo ay Fuseni Saramulo ale ba fo ku ne i benge ani cousin kibara Mamadou Saramuno cousin fou e benge fou ani cousin Guinée ko de coup kela mataka Guinée de est-ce no asro mataka ministre des affaires étrangères o ba so ka cousin wele ga tana étranger na donc avec un cousin rere ou ba que ministre des finances de l'économie, du trésor, des impôts, des transports et des travaux publics. Avec ce que vous faites, vous avez dit on go de do, avec on wele de, en cousin dama hotel, en la gna dama ya. La mine dala. Bon, en la gna dama ya. Ne yel la gna kaidi. Kabomi kirigire fuga. Kabo kirigire fuga. Jayagli venga village lo. Wara be pela jele fu. Be wale madam. Ni alama bashi ke. Inshallah. Sini daga nyetta ani wolowla na la son no tana goshina ante nyon soro ni kene kelenga inshallah na la kaje agetu bola sallallahu alaihi wasallam aw mamunun sigira ka dongi baro kene lame radio Ural FM kungan fe bi aw klo gartga kara mi o kera ni mali kono ana koka ana fo koka ana aw be dona na taula radio Ural FM kungan fe agetu bola sallallahu alaihi wasallam